आगामी 18 मई शनिवार के रोज़ अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस है और जहाँ तक जूनागढ़ संग्रहालय की अपनी बात है, ये 122 साल पुराना म्यूज़ियम है और यहाँ की जो स्पेशलिटी है वो यहाँ के कलेक्शन में समाहित है। क्योंकि जूनागढ़ वैसे भी देखा जाए तो कल्चरल हेरिटेज के मामले में तो रिच है ही है, साथ ही नेचुरल हेरिटेज के मामले में भी बहुत ज़्यादा रिच है। तो यहाँ का जो रिचनेस है, यहाँ की जो कलेक्शन की है, चाहे वो आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन हो, चाहे वो ऐसा कलेक्शन हो जो रॉयल है काफ़ी नेचर में, अगर हम सिल्वर ऑब्जेक्ट्स की बात करें, वेपन्स की बात करें, टेक्सटाइल की बात करें, इवन बेल्जियम ग्लास का बहुत ज़्यादा खूबसूरत कलेक्शन है हमारे पास, कॉइन्स का कलेक्शन है, मतलब अगेन वो आर्कियोलॉजी में आ जाता है। स्कल्पचर्स हैं, स्टोन इंस्क्रिप्शंस हैं अशोकन टाइम के। तो इस मामले में संग्रहालय कहीं ना कहीं दूसरे संग्रहालयों से काफ़ी डिफरेंट है नेचर में। और दूसरा है कि रीजनल म्यूज़ियम है, एक तरह से अगर कहा जाए कि जो भी यहाँ पे ज़्यादातर जो चीज़ें यहाँ पे प्राप्त हैं वो इसी रीजन की हैं, चाहे वो स्कल्पचर्स हों, चाहे वो टेक्सटाइल हो, चाहे वो वेपन्स हों, या चाहे इंस्क्रिप्शंस की बात कर लें या चाहे कॉइन्स की बात कर लें। और जहाँ तक प्रवासियों की संख्या का बात है या प्रवासियों की विजिटर्स की बात है, तो हमारे पास इंडियन नेशनल्स तो आते ही आते हैं, साथ ही फॉरेनर्स भी अच्छी संख्या में आते हैं। संग्रहालय होता है, जैसे हम कहते हैं कि एक देयर इज़ अ सेइंग कि इफ़ यू डू नॉट अंडरस्टैंड योर पास्ट, हाउ यू कैन अप्रोच योर प्रेजेंट, हाँ, या हाउ यू कैन सी योर फ्यूचर। तो अगर आपको अपनी रूट्स के बारे में ही पता नहीं है तो आप कैसे भविष्य में आगे के बारे में सोच सकते हैं, उसको जान सकते हैं। तो जहाँ तक संग्रहालयों का विषय है, संग्रहालयों का किसी देश के कल्चर को जानने के लिए, किसी देश की संस्कृति को समझने के लिए, उसके हेरिटेज को जानने के लिए म्यूज़ियम्स का अपना बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। क्योंकि वहाँ पे जो आर्टिफैक्ट्स होते हैं, चाहे वो टैंजिबल हेरिटेज हो, इवन इनटैंजिबल हेरिटेज के माध्यम से, भाषा के माध्यम से, संस्कृति के माध्यम से, लोकगीतों के माध्यम से, फूड हैबिट्स के माध्यम से, ड्रेसिंग सेंस के माध्यम से, तो एक तरह से देखा जाए जो म्यूज़ियम्स होते हैं वो टैंजिबल और इनटैंजिबल हेरिटेज का दोनों का स्वरूप होते हैं। और वो अपनी जो हेरिटेज है, अपनी विरासत है, उसे लोगों तक पहुंचाने में, क्या हम थे, हम क्या हैं, इसके बारे में वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जानकारी देने में, उसके प्रति, उनके हेरिटेज के विषय में मतलब जागरूक करने का वो प्रयास करते हैं। तो किसी भी म्यूज़ियम में जा कर के, अब जैसे ज़्यादातर लोगों का ये रहता है कि अगर हम किसी फॉरेन कंट्री में गए या किसी भी जगह पे जाते हैं तो लोग म्यूज़ियम्स को देखते हैं, क्योंकि अगर आपको किसी भी जगह को जानना है, किसी भी देश की संस्कृति को जानना है, तो म्यूज़ियम्स आर द बेस्ट प्लेसेस टू विज़िट, क्योंकि वो वहाँ पे उस कल्चर को रखते हैं। तो अपने देश की संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए, अपने देश की संस्कृति को जानने के लिए, हेरिटेज को जानने के लिए म्यूज़ियम्स का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। और दूसरी चीज़ ये है कि म्यूज़ियम्स दे आर द सेंटर्स ऑफ इनफॉर्मल एजुकेशन। नाम जीनल છે, હું મારી ફેમિલી સાથે અહીંયા આવેલ છું જૂનાગઢ મ્યુઝિયમમાં, અને એ છે આ ઇન્ડિયન કલ્ચર રિપ્રેઝન્ટ કરે છે અને ઘણી બધી સારી એવી વસ્તુ છે, જેમ કે પહેલાંનું જે કોતરકામ છે, જે રાજ દરબારના જે અમુક પિક્ચર્સ છે નવાબોના, ઘણી બધી સારી એવી જોવાલાયક, અને કોઈન છે, એ બધું ઘણું બધું રિપ્રેઝન્ટ કરે છે અને ઘણું બધું આપણને કલ્ચર વિશે બી, ઇન્ડિયન કલ્ચર વિશે બી નોલેજ આપે છે. મારું નામ જય કુકડિયા છે. આજે અમે બધા ફેમિલી સાથે આવ્યા છીએ. અહીંયાનું બહુ પહેલાં ફેમસ સાંભળેલું કે મ્યુઝિયમ વિશે, રાજા રજવાડાનું બધું અત્યારથી માંડીને બધી વસ્તુ રાખેલું છે. એટલે આજે અમે બધું વિઝિટ કર્યું, પણ બહુ ખુશ થયા કે અમે જે ફેમિલીને બધા અને અમારા જે બધા સાથે આવ્યા છે એમને જોયું એટલે ખ્યાલ આવ્યું કે પહેલાંના ટાઈમમાં કેટલી બધી વસ્તુ, નકશી કલા કે કેટલું બધાનું મહત્ત્વ હતું અને કેટલું સરસ રીતે બધું પ્રિઝર્વ કર્યું છે. અને સાથે સાથે જોઈએ તો એટલું કે ચલણ આપણે કેવું હતું કે જે એટલું ફાસ્ટ મૂવિંગ, આપણે જે લાઈવ ટીવીમાં કે એમાં જોતા હોય, પણ આજે લાઈવ જોયું તો એનું અલગ જ એક લાગે કે આપણે, અને જેટલું કામ ને બધું જે રાજા રજવાડા માણસો જે કરાવતા, જેટલું નકશીકામ કે એ બધું, એટલે ખરેખર એમ કહેવું પડે કે બહુ સરસ છે. અત્યારની પેઢીને જે જનરેશનને જે બધું બતાવી રહ્યું છે તો ખ્યાલ આવે કે કઈ રીતનું બધું હતું ને એ બધું સરસ. અમે બહુ મજા આવી અને ખરેખર અમે બીજાને પણ રેકમેન્ડ કરશું કે જૂનાગઢ આવે તો ખરેખર જોવે અને ખરેખર માણવા જેવી જગ્યા છે અને ખ્યાલ આવે ને કે સરસ કેવું છે આપણો વારસો ને બધું હતું. સારું.
થેન્ક યુ. મારું નામ શિલ્પા રાઘવાણી છે. હું ગાંધીનગરથી આવી છું. અમે આજે આ મ્યુઝિયમની મુલાકાત લીધી, ખૂબ જ સરસ લાગ્યું. જે મેં મારા બ્રધર અને સિસ્ટરને લઈને આવી છું. વર્ષો પહેલાં મ્યુઝિયમ જોયેલું છે, ઘણા બધા જોવાલાયક સ્થળોમાં, પણ આમ ચોખ્ખા એવું નહોતું કે આજે તો જોઈએ જ લઈએ. એનાની મુલાકાત લીધા પછી ખબર પડી કે ના, ખરેખર બહુ જ સરસ છે. રાજાઓ કેવી રીતે રહેતા, એની વસ્તુઓ, કયા કયા હથિયારો વાપરતા, આ બધી વસ્તુઓથી અને એના કામોથી આપણે વાકેફ થઈએ. બાળકોને પણ એના વિશે થોડુંક અવગત કરાવીએ કે બધા પહેલાંના જમાનામાં કેવી રીતે રાજાઓ રહેતા, કેવી રીતે કાર્ય કરતા, એની વસ્તુઓ કેવી હતી, કેવી રીતે શું કામ કરતા, બધા વિશે ઘણી બધી આપણે માહિતી મળે છે. ખરેખર બહુ જ સરસ છે અને બધાએ જોવાલાયક છે. એકવાર તો આની મુલાકાત લેવી જ જોઈએ.